Smokva je biljka koja svakako zaslužuje svoju zasebnu epizodu. Ona je ta koja nepogrešivo ukazuje na klimatske promene, zbog toga što kod nas u selu šljive više ne uspevaju, ali zato nam fantastično rađaju smokve. Od smokve pravim fantastično slatko, vrlo se jednostavno priprema, pravim džem, pravim sok od listova smokve. U pitanju je vrlo aromatična biljka i fantastičan napitak koji se jednostavno sprema od sveže ubranih listova. Ali dođemo do jedne faze vegetacije kada je već hladno i kada je mraz oštetio vidno biljke. Biljke odlaze na spavanje, a na njima imamo puno ovih nedozrelih plodova i pitamo se šta od njih možemo da napravimo. Upravo u ovoj epizodi pokazat ću vam kako da upotrebite ove plodove i kako su listovi smokve koji se još uvek nalaze na drvetu ili ispod njega vaš dragoceni resurs. Kao što vidite, smokva je odbacila gotovo sve listove, sprema se za zimski san i ovi listovi su zapravo tajna njenog bujnog rasta. Ovi listovi su resurs i sada ću vam objasniti i zašto. Svaki od ovih listova je izvor magnezijuma i fosfora, a svima je poznato da je izvor fosfora vrlo redak u prirodi i sada ću uzeti određenu količinu ovog lišća i od nje napraviti tekuće biljno đubrivo. Magnezijum i fosfor su pravo blago. Ovo tekuće biljno đubrivo će služiti za zalivanje svih biljaka u rano proleće. Tekuća biljna đubriva se prave na isti način. Kilogram biljne mase u 10 litara voda, fermentacija negdje u zaštićenom prostoru, zbog toga što su sada noći već hladnije i fermentacija će biti sporija. Nakon toga ćete ovo đubrivo procediti, spakovati u flaše i imate pravo blago za novu sezonu. Đubrivo može da stoji godinu dana ukoliko ga na pravilan način skladištite. Upravo sam ubrala određenu količinu nezrelih plodova smokve i sada ću vam pokazati šta ja s njima radim. Ja zapravo ove plodove kiselim jednako kao što kiselim krastavce, dakle oni su tvrdi i neće sazreti zato što već imamo jake minuse i u najavi neki potencijalni sneg, ali su fantastičan proizvod kada ih ukiselite na sledeći način. Za kiseljenje vam je potrebna jedna tegla. Potrebno je da napravite tečnost čija će receptura stajati u samom videu. Potreban je beli luk i neven. Odnosno, pre samog kiseljenja, osim što operete smokve, pripremite ih na sledeći način. U svaku smokvu ubacite čen belog luka. Taj beli luk daje posebnu aromu smokvi i takođe, s obzirom da je smokva vrlo sočna, dobijete jednu zanimljivu strukturu i zanimljiv ukus. Neven će dodatno čitavoj ovoj teglici dati jednu cvetnu aromu. Potrebno je sada da ubacimo sve ove biljke u teglu i da je zalijemo tečnošću koja se pravi od jabukovog sirćeta, vode, soli i šećera. Tačan će recept biti napisan i onda ide pasterizacija. Evo, moja teglica je gotova, zapravo napravila sam 15 tegli. U pitanju je tegla koja sada ide na pasterizaciju. Sam plod je fuzija ukusa, zato što sam dodala i grančicu pršuna i sve će se to sada pomešati, a sam plod je vrlo sočan, što je ovde i zaista ključno. Probajte, vrlo je osvežavajući. Ja sam zadovoljna zato što je upotrebljen svaki plod.
Odnosno, nekada su se ovi plodovi bacali, a ova sezona je bila vrlo teška za smokvu zato što smo imali mraz koji desetkovao prvi turnus, a sada ovaj turnus jednostavno ne može da sazri u potpunosti. Svejedno plod je upotrebljen i to je zaista velika sreća.